Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Mga lugar sa amin ng Sugbo, gipaubos sa signal number 1 tungod sa bagyong Opong. Malacanang ni Mando, ipatuman ang 2024 National Disaster Response Plan. Kanhi security aid miangkon, nakahatod og daghang kwarta sa panimay ni Kongresista Saldico ug Martin Romualdez. Publiko giawag sa kapulisan sa Central Visayas magbantay sa warrant text scam. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sanga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Ug kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, mga lugar sa amihanang bahin sa Sugbo, gipailawom na sa signal number 1 tungod sa bagyong Opong. Matod sa pag-asa nga sa di pa kini maglandfall og mga adlaw didto sa Bicol region, posible pa kini nga mukusog. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Gipaubos na sa signal number 1 ang pipila ka mga dapit sa amihan ng Sugbo tungod sa severe tropical storm Opong. Kini mao ang lungsod sa Danbantayan, Midilien, City of Bugo, Tabugon, San Remigio, Bourbon, Sugod, Tabuelan, Katmon, Tuburan, Carmen, Danau City, Compostela, lakip na ang Bantayan Island ug Camotes Island. Matod ni Jumer Iclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga nasinati sa Kabisayaan ang direktang epekto sa bagyong Opong. Ka-intensify na kini into severe tropical storm category. So as of latest location nato na kini sa 335 kilometers diha sa may silangan sa Giwan Eastern Samar ug naay maximum sustained winds na 110 kilometers per hour ug ang pagkuso-kuso sa hangin moabot kini sa 135 kilometers per hour. Dugang paniya nga sa di pa kini makalandfall ug mga adlaw, posible pa kining mahimong typhoon category. Itong latest track o latest tropical cyclone bulletin may pass close to the northern Samar or maglandfall diha sa Bicol region ang bagyong Opong. Before maglandfall nakita nato maabot ang typhoon category, kana akong gisulti na posible makaabot sa signal number 4 diha sa mga ilang probinsya or lalawigan sa Eastern Visayas o sa Bicol region. Kung kini mahitabo, pinakataas nga storm signal nga masinati sa Northern Cebu posibleng moabot sa signal number 3 ug maapektuhan na usab ang Metro Cebu. If mag number 3 ang Northern Cebu, possibly na ay mga 2 diri sa portion of Central Cebu or rest of Central Visayas or signal number 1. Samtang ang Eastern Visayas nga gipaubos na sa tropical wind signals, aduna na usab gi-issue nga storm surge warning sa maong mga lugar. Ang bagyong Opong gilaumang maglandfall ug mga adlaw posible duol sa Northern Samar o sa Bicol region ug karong Sabado sa hapon o gabii gilaumon usab kining mogawas sa Philippine Area of Responsibility. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Sugbo nangandam sa mamahimong epekto sa bagyong Opong maong gipatuman ang blue alert status. Gihangyo sa Archdiocese of Cebu ang katawhan nga ipadayon ang pag-ampo dungan sa pagpangandam. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Subsub na ang pagpangandam sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa mamahimong epekto sa bagyong Opong. Gipatuman karong adlaw ang blue alert status human gipaubos sa signal number 1 ang 16 ka mga lungsod ug syudad sa Northern Cebu.
Matod sa PDRRMO nga gipatuman sa mga local disaster teams ang pagpakigalayon sa ubang otoridad alang sa ipatumang precautionary measures sama na lang sa pagbantay sa mga flood o landslide prone areas o preemptive evacuation sa mga residente. Walay face-to-face classes karong adlaw sa 16 ka mga LGU sa Northern Cebu, apil na ang lungsod sa tuburan nga nimutang sa Midwest part. Samtang moabot sa 261 ka mga pasahero ang stranded, human gisuspenso una ang biyahe sa barko ug ubang sakyan ng pandagat sa Northern Cebu, Central Cebu ug Camotes Island. Sa laing bahin, walay puwas ang monitoring sa habig sa dakbayan sa Sugbo kang bagyong Opong, bisan ug wa malakip sa mga lugar nga nipaubos sa storm warning signals. Maong nipahigayon og emergency meeting si Mayor Nestor Archival ngadto sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office aron masiguro kung unsa ba sila kaandam sa pagresponde. Apil nini ang prepossession sa mga kaymanan alang sa daling pagtubag sa alarma ngadto sa mga apektadong residente. Tambag karon sa Cebu City Government ngadto sa publiko nga magpabiling kalmado og subayon kanunay ang weather bulletins gikan sa pag-asa. Giawhag usab sa Archdiocese of Cebu ang katawhan nga dunganon sa pagpangandam ang hugot nga pag-ampo sa mamahimong epekto sa bagyong Opong nga moigo sa amihan ng Sugbo. Matod sa Vicar General nilang si Monsignor Rogelio Fuentes nga kung mahimo di magpalabi sa karatol maong kalmado lang una. Kini aron mapatunhay ang kaluwasan sa tanan bisan sa epekto sa mambating lakat sa panahon. We need to be calm, and of course at the same time let us prepare for this, whatever preparations according to the call of the government, and at the same time let us pray hard, pray more, so that we will not be badly damaged when this comes, or hopefully nga dili gini siya maabot, no? Palikayon lang ni siya. Paro, CCTN News. Siyudad sa Mandawi nangandam na sa posibleng epekto sa bagyong Opong. Mga nagkadaiyang emergency units gi-alerto na. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sayo pa lang kaganinang buntag, gipangandaman na sa syudad sa Mandawi ang posibleng epekto sa bagyong Opong. Hugot nga gimonitor ngadto sa Command Center sa Disaster Risk Reduction and Management Office ang lihok sa bagyo. Matud ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga giandam na ang mga emergency units sa syudad. Naglakip sa CDRRMO, City Social Welfare and Services ug City Health Office. Gimando na silang magpabilin nga alerto ug andam sa kalit nga paggrabe sa lakat sa panahon. To make sure na everything's in place atong from CDRMO, CSWS, ang atong City Health. Pero knowing them, prepared naman yun na sila daan pa. Especially now na kibawta pa dong ugma mo landfall up nisud naman sa par nato. Lakipsad nga gialerto ang mga barangay emergency teams ug Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Kalabot sa suspension sa klase, matud sa mayor nga mag-agad siya sa tambag sa CDRMO ug Pag-asa. To be honest, basta ganahan pa ko dili pa naman ako magbuo tara daw mag-agad magita sa atong CDRMO, of course in coordination with Pag-asa, yung mga tana sa atong ubang local chief executive para coordinated ang among declaration. Sa advisory sa Pag-asa kaganinang alas 11 sa buntag, nasigpatan ang bagyong Opong sa Eastern Samar ug karon nagikusgon nga hangin nga 110 kilometers per hour. Ang amihanang bahin sa Sugbo ang gipaubos na usab sa signal number 1. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang gimando sa palasyo sa Malacañang sa mga ahensya sa gobyerno nga ipatuman ang 2024 National Disaster Response Plan. Nalatid diha ang mga komprehensibong estratehiya alang sa disaster risk reduction aron maluwas ang kinabuhi. Mahatag ang dinaliang tabang o maminusan ang epekto sa kalamidad. Ubos sa Memorandum Circular Number 100 nga pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin niadtong tuig 2025, gimanduan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council pinaagi sa Office of Civil Defense nga mangulo sa pagpatuman sa NDRP. DepEd Lapu-Lapu City Division nitunol ngadto sa Central Office sa ilang report kabahin sa mga wa pa nahuman nga mga school buildings. Subay kini sa gipagawas nga memo sa DepEd nga kinahanglan ang pagduso niini 15 kadlaw sukad gipagawas ang mao nga memorandum. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca.
Sa gipagawas nga memo sa Department of Education niadtong Setyembre 12, gimanduan ang mga regional directors, schools division superintendent ug public schools district supervisors sa pagsumiter og report sa mga uncompleted school buildings ngadto sa central office. Matud ni Engineer Jonas Hakalan, ang division engineer sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nga nakasumiter na sila sa maong mga report. Sa ilang nasumiter nga report, adunay 4 ka mga tunghaan ang adunay uncompleted school buildings. Kini mao ang Sabang Elementary School, Suba Basbas Elementary School, Kauhagan Elementary School ug Babagwan Elementary School. Ang 4 ka mga tunghaan pulos gitukuran og 4-story building nga may 8 ka 7x9 classrooms nga gipondohan sa buhatan ni Mayor Cindy King Chan sa dihang siya pa ang naglingkod isip kongresista, ug ang DPWH 6 District mao'y nag-implementar niini og hangtod karon wa pa nahuman. Ang Sabang Elementary School gipunduhan og 30.2 million pesos niadtong tuig 2023 para sa Phase 1 ug niadtong tuig 2024 gipunduhan na usab kini og 9.9 million pesos para sa Phase 2 nga mo'y padayon karon nga gitrabaho. Samtang ang Kauhagan Elementary School gipunduhan og 14.9 million pesos ang Phase 1 niadtong tuig 2024 ug sa kasamtangan anaa na kini sa 65% completion. Samtang karong tuiga napunduhan na usab kini og 19.5 million pesos para sa Phase 2 ug nanginahanglan pa kini og Phase 3 budget aron mahuman. Dugang paniana sa Suba Basbas Elementary School, ang Phase 1 pa lang ang nahuman nga may 14.9 million nga budget niadtong nilabay nga tuig ug kinahanglan pa kini og budget para sa Phase 2. Suma pa ni Engineer Hakalan nga ground floor pa lang ang natukod sa Phase 1 sa mga tunghaan sa Babag ug Suba Basbas tungod kay sa Sabang Elementary School natukod gyud ang 4-story building tungod sa kadako sa nagahin nga budget. Kaning Phase 1 is sa DP is 1 story lang ni ang ilahang na kuan na lang mga kabilya siguro nga kuan kay syempre lahi man ang kabilya nga gamiton for 1 story o kanang 4 story mas dagko man siya, mas lawom ang atong footing, mas kuan nang dako siya ang. Samtang ang Babagwan Elementary School mo'y gipunduhan og 39.8 million pesos ug sa mong kantidad gilaumang mahuman ang tibuok building. Sa pagkakaron ana na kini sa 75% completion. Dugang pa sa Division Engineer nga gibahin na sa daghan nga mga tunghaan ang pondo niadtong tuig 2024, hinungdan nga wa na mabulto ang pagbutang og pondo sa mga gipunduhan nga mga proyekto niadtong nilabay nga tuig. Ang kanimanggong uban, I don't know lang sa budget nga naabot or ibutan na to kani siya mga 40 million ra siguro to gihatag pag 2024. Ang nitabo is gibahin man sa ubang eskwelahan pod. So bali ang 40 million ilang gibuak ba into pila ka eskwela mao ni good. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Archdiocese of Cebu nangandam alang sa umabot nga installation ceremony sa bag-o nga arsobispo sa Sugbo nga si Alberto Oy. Himuon ang yanong mao nga kasaulugan sugod karong Domingo isip tibaan sa kinaiya sa umabot nga leader sa simbahan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Lauman sa katawhan ang yano apan mabungaw kasaulugan sa Archdiocese of Cebu alang sa pag-abot sa bag-o nining leader nga si Archbishop Designate Alberto C. Uy sunod simana. Manamilit una si outgoing Archbishop Jose Palma pinagi sa Santos nga misa karong Domingo, Septembre 28 sa alas 11 sa buntag sa Cebu Metropolitan Cathedral. Pagkahuman, sugaton si Uy sa mga opisyal ug deboto sa higayong moabot siya sa Pier 1 sa takna nga alas 4 sa hapon. Sundan kiniso sa motorcade paingon sa Pinoy-anan sa Arsobispo alang sa hamubong seremonyas o papakita sa iyang coat of arms. Karong Lunes, Septembre 29, sugdan ang iyang adlaw sa pribadong Santos nga misa og tree planting sa palibot sa Archbishop's residence. Moabot siya sa Basilica Minore del Santo Niño alang sa pag-welcome karong alas 10 sa buntag o makigimamat siya sa mga opisyal sa Cebu City Hall o Cebu Provincial Capitol. Sa Martes, Septembre 30, alas 8:30 sa buntag, mao ang panahon diin, hingpit siyang i-install isip bag-ong arsobispo sulod sa Cebu Metropolitan Cathedral. Mabot sa 700 hangtod 800 ka mapari sa Sugbo, Bohol ug ubang bahin sa nasod ang anaa sa katedral, samtang makasalmot ang katawhan sa gawas alang sa Santos nga misa. Sundan usab kini sa lamian nilang paniudto og simultaneous feeding ngadto sa mga binilanggo sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, CPDRC.
Matod sa chairman sa organizing committee nga si Monsignor Rogelio Fuentes nga gihimong simple among kasaulugan aron ipakita ang kinaiya ni Uy. Kini mao ang pag-atiman ngadto sa mga kabus ug dilupigan ingon man pagpanalipod sa kalikupan. Yeah, we could speak about the person of the Archbishop, including the venue sa reception niya. Instead of going to this mga Kay nga hotel, Norte nga hotel, pipili mo mas mo-opt siya kung lugar na accessible to everyone. Dili kay siya ma-associated nga high-end na lugar. Apriman sa tanan ang mga kalihukan, nakigalayo ng simbahan sa masakop sa kapulisan o bang uniformed personnel o emergency responders. Kini aron kalikayan ang posibleng kagubot tungod sa kadaghan sa mga buot mo welcome sa bagong leader sa labing karang archdiocese sa nasod. Sa arrival from September 28 until September 30, the presence of our police, our CCTO, atong mga marshals, first aiders, they are full force for the celebration. In fact, the Couples for Christ will be deploying 250 marshals, no? And then Lahug Parish, Mambaling Parish, Minglanilla Parish, the Divine Mercy devotees. So all in all, around 500 volunteers. These are all volunteers. Nawag sa Archdiocese of Cebu ang publiko nga mosanong sa mga safety protocols ug giampo ang kamalampuson sa paghangop sa ika-25 nga obispo ug ika-5 nga Metropolitan Archbishop sa Sugbo nga si Uy. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, kanhi security aid miangkon nagkahatod og daghang kwarta sa panimay ni Kongresista Saldico ug Martin Romualdez. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Press Briefing, Midweek Reset, Real Talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all.
Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Balik sa ato mga balita, kani security aid miangkon nga naghatod og bagahing adunay sud nga kwarta sa panimay nila ni Kongresista Zaldico ug Martin Romualdez. Samtang gilambigit sa kanhi DPWH Undersecretary ang pipila ka mga senador nga giingong tigdawatan og porsyento gikan sa flood control projects. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Ni patimaw karong adlaw ang nagpailang kaning security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico og bibutyag nga nihatod siya og mga bagaheng adunay sulod nga kwarta ngadto sa panimalay ni Ko og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Gipaila ni Senador Rodante Marcoleta ang resource person nga si Orly Regala Guteza ato sa nagpadayong hearing sa Senate Blue Ribbon Committee bahin sa iskandalo sa flood control projects. Nipakita si Guteza kay matud pa adunay siya ibulgar batok sa mga opisyal sa dihang gikuha siya ni Ko niadtong December 2024. Gihulagway ni Guteza ang maong bagahe nga adunay kwarta mokabat sa 48 billion pesos matag usa isip basura aron ihatod ngadto sa mga hingtungdan. Sumapaw sab sa security aid nga katulo sa usa ka semana ihatod ang giingong basura ngadto sa balay nilang Ko og Romualdez ug nagpadayon hangtod niadtong buwan sa Agosto. Yung tatlong deliver ko po is sa period lang po siya ng December po siya. Sa December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Yan ang gihimakak ni Kongresista Ko ang maumpasangil bahin si gingong kickback gikan sa anomalosong flood control projects. Sa laing bahin, mitingog si kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo og bipasangil sa pipila ka mga politiko nga gituuhang ni dawat og porsyento gikan sa proyekto. Kinimo silang former Senators Bong Revilla ug Nancy Binay, Senador Cheese Escudero ug Kongresista Zaldico. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Cheese and Maynard Ngu at the court. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, "Thank you. I reserve the right to submit such further statements as may be warranted. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records." Himakak nilang Escudero ug Binay among pasangil kay matud nila usa ka matang sa pagsamok-samok
nga makaapekto sa dagan sa investigasyon bahin sa anomalosong proyekto. Gian Navarro, CCTN News. Gibuksan na ngadto sa mga motorista ang Cebu-Cordoba Link Expressway Weighbridge Station sa Cebu South Coastal Road alang sa mga mas luwas nga pagbiyahe sa uban nga mga kargamento sa syudad sa Sugbo. Nangunay silang Mayor Nestor Archibal ug CCLEX President Alan Alfon sa pag-abli sa multi-million facility sa tinguha nga kalikayan ang overloading sa mga truck nga mangagi sa Taytayan. Matod ni Archibal nga makatabang ang Weighbridge Station aron magpabiling hapsay ang dagan sa trapiko sa maong agianan. Dason usab ni Alfon nga gilikayan nila nga madaot ang ikatulo nga Taytayan pinaagi sa strikto nga pagbantay sa mga truck nga nilapas na sa gitugutang timbang ang iyahang nga kargamento. Motabang ang University of San Carlos sa pagpanindot sa palibot sa provincial o district hospital sa probinsya sa Sugbo. Kini human nga nakigsabot sila ni Governor Pamela Baricuatro o USC Fine Arts and Interior Design Department alang sa pagpalambo pa sa mga pasilidad sud sa himuon nga mga fine arts students sa mga visual materials o tarungon usab ang interior design sa Tambalanan aron himuon kining hamugaway ngadto sa tanan nga mga pasyente. Matod nilang Baricuatro o Capitol Health Consultant Dr. Nicole Elis Catalan nga kabahin alang sa community extension ang pagpakig-alayon sa University of San Carlos ngadto sa Kapitolyo aron mulambo pa ang healthcare system. Hingusgan pa ni Mayor Nestor Archibal ang pagpatuman sa Anti-Mendicancy Ordinance sa siyudad sa Sugbo ning panahon sa Pasko hangtod na sa Sinulog. Gilauman ni Archibal ug sa Cebu City Anti-Mendicancy Board ang pagdagsa sa mga makililimos o gahimuan nga nakini o pipila ka mga lakang. Apil na niini mo ang pag-abag sa mga hingtungdang departamento aron biyaan sa mga makililimos ang ilang naandan nga matang sa kinabuhi. Muhimo usab ang city government o information drive aron ipasabot sa mga tulubagon sa katawhan kung makalapas man sa Anti-Mendicancy Ordinance. Paninguhaon ni Archibal nga mulahutay na kini sang nitabangan man nila ang mga buot nga magbag-o sa ilang kinabuhi. Tiglitsyon o mamaligya og baboy diya sa barangay Mantuyong, siyudad sa Mandawi, pabalhinon sa barangay Labugon. Hinuon pipila nilag ang nihangyo nga palugwayan hangtod nga mahuman ang Pasko. Ang kasayuran hihatod ni Mary Rose Sagarino. Kilid sa sapa sa barangay Mantuyong, naglinya ang mga tangkal sa baboy. Moabot sa 18 ka mga namaligya og baboy ug maglitsunay ang ibalhin ngadto sa slaughterhouse sa barangay Labugon sa dili pa matapos ang buwan sa Setyembre. Matud ni Mayor Tadeo Junki Uwano nga ang pagbalhin gisugyot sa mga opisyalis sa barangay ug City Veterinary Office tungod sa hugaw ug baho nga gireklamo sa pipila ka mga residente. Kag baboy diha ka mag-ihaw, totally illegal. I-call na atong attention sa Senro ana. Tino nga usa sa mga hinungdan sa polusyon mawang hugaw sa baboy nga giyabulang sa sapa. Tungod niini sa higayon nga ma-wash out sa tubig o uwan, makaapekto usab sa ubang barangay. Matud sa mayor nga ang ihaw ug paglitsyon lang ang bayaran sa mga negosyante ug ilang ipatangtang ang bayad nga tag usa ka gatos matag baboy aron mapalayo sa korupsyon. Apan pipila sa mga manglitsunay ang nanghinaot nga palugwayan ang ilang pagpondo sa Mantuyong hangtod sa Pasko. Taon sa halin-halin nga marang-arang maghalin ng Pasko gud. Kalit si kami nga di kuanan mi nga pabalhinon nga to nang kuana. Ang ihawan po dito sa dili pa man sa gudandam dito kuan kay ang kabalhinan dito mga tangkal. Po pa may atop niya. Matod ni Leoncio nga sila nakalitan sa pagpabalhin. Dili man sila babag apan ang hinaot og paghatag kanila og dugang panahon. Ang ihawanan sa Labugon nahimutang sa sudlunon nga bahin. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod,
Publiko giauhag sa kapulisan sa Central Visayas magbantay sa warrant text scam. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yun na ano pa? Ano ko itang kani, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Ma, wala na dita, ma! Palud!
na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, kapulisan sa Central Visayas miauhag na magbantay sa text scam di na dunay mopada og mensahe sa ilang cellphone aron mopahibaw nga doon na sila'y warrant of arrest. Giklaro sa PNP nga usa kini kamatang sa ilad. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Mipahimangno karon ang Police Regional Office 7 may kanabutan sa nadawat ka reklamo gikan sa mga concerned individual nga dunay kanunahang nga text message nga madawat nga magpahibaw nga dunay sila pending warrant of arrest gikan sa korte. Ang nagtext magpahibaw sa unsay angayan nga buhaton sama sa pag-report nini sa buhatan sa Regional Intelligence Division aron paglimpyo sa ilang pangalan. May pasabot ang kapulisan sa Central Visayas nga mao nga text message kamahin sa scam aron pag-ilan ug paghadlok sa publiko. Mato ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang hepe sa Police Regional Office 7 nga ang tumong sa mga mensahe aron paghadlok sa tao nga makadawat nini o sa komunidad nga mao hinungdan nga ngayon kini nga mahunong. Pasabot sa general nga ang kapulisan sa Region 7 dili mapadala og text message ni bisan kinsa may kalabutan sa pending warrant of arrest o sumon bakaha. Pagsulbad sa mga hulga, ang PRO7 muduso na ning mao nga mga taho ngadto sa Regional Anti-Cybercrime Unit alang sa dinalian nga investigasyon ug aksyon. Dugang pahimangno ni Maranan ngadto sa publiko nga sundon lang ang girekomendar nga pamaagi aron nga maproteksyonan sila batok sa mga scammers dili mobawo sa pag-text sa mga kanunahan nga mga mensahe o paghatag og personal o financial nga impormasyon. Susihon una ang gingon nga pending warrant of arrest o kaha mususi sa kapulisan o tawag sa hotline sa PNP aron mahatagan sa dinalian nga pagtagad. Pabilin nga magbinantayon ilabi na usab sa madawat nga tawag sa telepono nga momando kung unsay himuon aron dili dakpon. Arnold Bustamante, CCT News. Migawas ang grand winner sa bag-o lang nga nahuman nga Karansa Festival 2025 sa siyudad sa Danau ang sining Santo Tomas de Villanueva Kulturang Mananayaw sa Cebu Technological University kuna CTU Danau Campus. Nakoronahan usab ang Karansa Festival Queen sa si Liza Kim Sikad sa CTU Danau Campus. Nalangkat usab sa Sikad ang Best in Festival Queen Costume, Best Group Presentation o Best Solo Performers sa Street Dancing Awards. Ang CTU Danau Campus usab ang giila nga Best in Choreographer samtang nakuha sa hugpong maalamon nga mananayaw sa Ramon M. Durano Senior Foundation Science and Technology Education Center. Ang first runner-up sa Ritual Showdown o ang Pundok Madasigon Masauluganon o Mariano Esperas Jr. National High School o ang nagahugpong kabanay ni Durano sa DT Durano Memorial Integrated School mo'y nahimong second o third runner-up. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes. Ako si Dennis Tabar. Hantod ugma dinig gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.